शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আবারও রানীগঞ্জের লকডাউন অমান্যকারীদের প্রতি কড়া পুলিশ প্রশাসন। শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আটক করা হলো 12 জনকে, বাজেয়াপ্ত করা হলো 10টি বাইক। একই ছবি দুর্গাপুরেও। দুর্গাপুরে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে 3 নম্বর আইসিডিএস প্রধান সহায়িকাকে আটক করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরেই শুরু হবে তদন্ত, জানিয়েছে পুলিশ। রেশন দুর্নীতি সহ একগুচ্ছ দাবিতে সারা রাজ্যের সাথে একযোগে প্রতিবাদ কর্মসূচি সিডোর। রানীগঞ্জের নেতাজি স্ট্যাচু, মঙ্গলপুর সহ 6টি জায়গায় সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে 10 মিনিটের প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন সিটু নেতৃত্বের। জামুরিয়ায় লকডাউনের জেরে অনাহারে থাকা সারমেয়দের মুখে খাবার তুলে দিল একদল তরুণ তরুণী। উদ্যোগকে উৎসাহ যোগালেন 1 নম্বর বোরো চেয়ারম্যান শেখ সান্দার। পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি 6টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে 24টি স্যানিটাইজেশন মেশিন তুলে দিলেন। পাশাপাশি হীরাপুর মিলন সংঘ ক্লাবের তরফেও দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হলো খাদ্য সামগ্রী। দুর্গাপুর হেলথ ওয়ার্ল্ড হাসপাতালের উদ্যোগে আসানসোল জেলা হাসপাতালকে প্রদান করা হলো 400টি পিপিই কিট। সাথে পুলিশ ও সাংবাদিকদের মধ্যেও বিতরণ করা হলো মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার। আসানসোলের ডুরান্ট কলোনির একটি বাড়িকে হেরিটেজ ঘোষণার পরই ওই বাড়িতে আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কাজ চালানো হচ্ছে। উপকৃত হচ্ছেন এলাকার মানুষ। স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে রেল কর্মীদের। দর্শকদের জন্য আমাদের আজকের প্রশ্ন: ভারতের বৃহত্তম লাইব্রেরি কোনটি? উত্তর জানা থাকলে সঠিক উত্তর, নাম, ছবি ও ঠিকানা সহ হোয়াটসঅ্যাপ করুন আগামীকাল মঙ্গলবার দুপুর 2টোর মধ্যে 9332185842 নম্বরে। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে আমরা একজনকে বেছে নেব লটারির মাধ্যমে। সঠিক উত্তরদাতাকে পুরস্কৃত করবে পাবলিক টাইমস। গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হলো ভারতরত্ন। দর্শকদের জন্য আজকের প্রশ্ন আরও একবার: ভারতের বৃহত্তম লাইব্রেরি কোনটি? रानीगंज में एक बार फिर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के धरपकड़ के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। शहर के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाकर 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया और 10 बाइक जब्त की गई। कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए 3 मई तक लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के पालन के लिए पुलिस अब सख्ती बरत रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह घर से बाहर निकलकर घूमने वालों को पुलिस ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को रानीगंज शहर में कई जगहों पर पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया है और लॉकडाउन का उल्लंघन कर बेवजह घूम रहे लोगों की धरपकड़ की गई।
शहर के तारबांगला मोड़ व राजबाड़ी मोड़ के पास NSP रोड पर पुलिस ने ये अभियान चलाया। इस दौरान करीब 1 दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और 10 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। पुलिस ने जब इन लोगों को पकड़कर लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने का कारण पूछा तो ये लोग कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। कुछ लोगों ने तो बहानेबाजी करके पुलिस के चुंगल से बच निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के आगे उनकी चालाकी काम नहीं आई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है और लोगों को सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने, अन्यथा घर में रहने की ही सलाह दी जा रही है। पुलिस नियमित रूप से सभी इलाकों में माइकिंग करवा रही है और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है। इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अब पहले से ज्यादा सख्ती बरतेगी। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान दुर्गापुर के बेनाचीती बाजार में पुलिस ने अभियान चलाया। जो लोग बिना मास्क पहने बाहर निकले थे उन लोगों को पुलिस के तरफ से मास्क पहनाया गया। वहीं जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल के घूम रहे थे उन लोगों से घर में रहने की अपील की। আপনি সাইকেল প্রবেশ করবেন না, নির্দিষ্ট পার্কিং জোনে রাখুন, এখানে সাইকেল রাখবেন না। পার্কিং এ নির্দিষ্ট পার্কিং জোনে দাঁড় করান, যেখানে সেখানে গাড়ি দাঁড় করালে পুলিশ প্রশাসনে দাঁড় করান। সাইকেল বাজারে যাবে না, কোনো গাড়ি বাজারে যাবে না। বাজারে যাবেন, আমি শুনতে পাচ্ছি একসাথে অনেক লোক গাড়ি পাশাপাশি গাড়ি নির্দিষ্ট পার্কিং জোনে দাঁড় করান। পাশাপাশি সবাই একসাথে দাঁড়ালে আপনি কেন মাস্ক করেন দাদা? বিকাশ টাকা এদিকে আসো, টাকা মাস্ক করে দাও। লোক বুঝ শুনছে না তো, ও ভাঙা হয়ে যাবে, টেনশন কি আছে? লোক শুনছে না, জানতাম না। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খাদ্য সামগ্রী দুর্নীতির অভিযোগে দুর্গাপুরের কমলপুর গ্রামের ঘোষপাড়ার 3 নম্বর ICDS কেন্দ্রের সহায়িকাকে আটকে রেখে দিন বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। খাদ্য সামগ্রী নিয়ে দুর্নীতি করার অভিযোগে ICDS প্রধান সহায়িকাকে আটকে রেখে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। ঘটনাটি দুর্গাপুরের কমলপুর গ্রামের ঘোষপাড়ার 3 নম্বর ICDS কেন্দ্রের। অভিযোগ পেয়ে সেখানে যায় পুলিশ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, স্থানীয় কাউন্সিলর সহ CDPO পৌঁছে যান। গতকাল অর্থাৎ সোমবার থেকে বিভিন্ন ICDS কেন্দ্রগুলি থেকে পড়ুয়াদের চাল, ডাল, আলু দেওয়া শুরু করা হয়েছে, কিন্তু অভিযোগ ঘোষপাড়ার 3 নম্বর ICDS কেন্দ্রের তরফে পড়ুয়াদের কিছুই দেওয়া হচ্ছিল না। যদিও বা কাউকে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয় তা সরকারের নির্ধারিত পরিমাণ থেকে অনেক কম। আর এই পুরোপুরি কারচুপির পেছনে ওই ICDS এর প্রধান সহায়িকা সুনন্দা গোস্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। প্রতিবাদে এদিন বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় মানুষ। ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছন দুর্গাপুর নগর নিগমের 1 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিপ্রা সরকার। তার কাছেও স্থানীয়রা ওই ICDS কেন্দ্রের সহায়িকাকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সরব হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দুর্গাপুর থানার পুলিশ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জয় সুভা ও CDPO পারমিতা সেনগুপ্ত পৌঁছান। তাদের মধ্যস্থতায় এরপরে স্থানীয়রা কিছুটা হলেও শান্ত হয়। CDPO পারমিতা সেনগুপ্ত বলেন, সাধারণ মানুষের অভিযোগ তিনি শুনেছেন, লিখিত অভিযোগ পেলেই ঘটনার তদন্ত শুরু করা হবে। এখনো পর্যন্ত জমা পড়েনি, আমরা এসেছি বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করছি।
জমা পড়ুক, আর আমাদের সঙ্গে আমাদের অন্যান্য অফিসাররাও এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরাও রয়েছে। গ্রামবাসীরা কি জানালেন আপনাকে? আমাদের সাথে কথা হচ্ছে, তারা অঙ্গনারী ওয়ার্কার তাদের কিছু অভিযোগ আছে, অঙ্গনারী ওয়ার্কারেরও তার নিজের বক্তব্য আছে, তো প্রফেসর ম্যাডামও জানিয়েছেন আমরা আমাদের কাছে লিখিত আকারে জমা করব। যেটা বলতে চান। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। রেশন দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে সরকারকে, দিন মজুরদের দিতে হবে মাসিক ভাতা, এমনই একগুচ্ছ দাবিতে এদিন রানীগঞ্জের 6টি জায়গায় একই সঙ্গে 10 মিনিটের জন্য প্রতিবাদে সামিল হয় সিটু নেতৃত্বে ছিলেন বিধায়ক রুনু দত্ত। সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটুর তরফে মঙ্গলবার সারা রাজ্যব্যাপী একগুচ্ছ দাবিতে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হলো। এদিন সকাল 10:30 থেকে 10 মিনিটের জন্য একযোগে রানীগঞ্জের নেতাজি স্ট্যাচুর সামনে, শিয়ারশোল মোড়, মঙ্গলপুর, রতিবাটি সহ 6টি জায়গায় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। তবে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ হলেও সরকারি নির্দেশ মেনে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখা হয়েছিল। নেতৃত্বে ছিলেন বিধায়ক রুনু দত্ত, অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সিপিএম নেতা কল্লোল ঘোষ, সুপ্রিয় রায়, দিব্যেন্দু মুখার্জি, কিশোর ঘটক প্রমুখ। তাদের দাবিগুলির মধ্যেই অন্যতম সরকারকে রেশন দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে লকডাউনে রেশনের কালোবাজারি, গরিবদের মধ্যে দিতে হবে 35 কেজি করে চাল, মাসিক ভাতা দিতে হবে দিন মজুরদের, সাথেই স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রত্যেক চিকিৎসকদের দিতে হবে পিপিই। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, রানীগঞ্জ। লকডাউনে গৃহবন্দী মানুষ, তবে সারমেয়রা সেই রাস্তাতেই। তাদের কথা ভাবার মতন এ সময় মানসিকতা খুব কম মানুষেরই আছে বললে চলে। তাদের মধ্যে অন্যতম জামুরিয়ার কিছু যুবক যুবতী। পথের সারমেয়দের এদিন খাবার খাওয়াতে উদ্যোগী হলো তারা। জামুরিয়ায় লকডাউনের সময় যে সকল পশু জামুরিয়া অঞ্চলের রাস্তায় অনাহারে রয়েছে, আজ সেই সকল পশুদের মুখেই খাবার তুলে দিল কয়েকজন উদ্যোগী যুবক যুবতী। তাদেরকেই সাহায্যে এগিয়ে এসেছে জামুরিয়া 1 নম্বর বড় চেয়ারম্যান শেখ সান্দার, রণজয় চ্যাটার্জি, বাপি দেরা। লকডাউনের জন্য ধুধু করছে গোটা জামুরিয়া, বন্ধ দোকান, বন্ধ সর্বত্রই। তাই সারমেয়দের এই করুণ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো এই তরুণ তরুণীরা। গ্রামের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে সারমেয়দের মুখে খাবার তুলে দেন এদিন তারা। তাদের এই উদ্যোগকে প্রশংসার সাথেই উৎসাহ জুগিয়েছেন পশুপ্রেমীরা। তারকনাথ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, জামুরিয়া। বাইট নেই। খবরে এখন সময় একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈধ আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा
समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जितेंद्र तिवारी ने पंचायतों को 24 सैनिटाइजेशन स्प्रे मशीन प्रदान की। वहीं हरिपुर मिलन संघ क्लब के द्वारा गरीबों के बीच राशन सामग्री बांटी गई। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के पंचायतों को सैनिटाइजेशन के लिए विधायक जितेंद्र तिवारी सैनिटाइजेशन स्प्रे मशीन मंगलवार को दिया। विधायक निधि से कुल 24 स्प्रे मशीन पंचायतों को दिया गया
और इसके अलावा हरिपुर मिलन संघ क्लब के द्वारा कुछ गरीब लाचार लोगों को चावल, दाल, साबुन दिया गया। इस मौके पर विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें सैनिटाइजेशन पर जोर देना होगा, अपने इलाके को साफ सुथरा रखना होगा। इसके लिए पांडवेश्वर विधानसभा के पांडवेश्वर एवं लावदोहा के 6 पंचायत है। विधायक निधि से प्रत्येक पंचायत को 2 सैनिटाइजेशन स्प्रे मशीन दिया जा रहा है। विभिन्न अंचल में लगातार सैनिटाइजेशन किया जाएगा। सभी प्रधान उप प्रधान को निगरानी करना होगा। पूरे पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में विकास एवं सामाजिक कल्याण के साथ सैनिटाइजेशन भी करना होगा। सभी टीम वर्क के रूप में काम कर कोरोना को हराएंगे। उद्योग पर क्लब के मेंबर ने मिलकर बहुत से गरीब लोगों के लिए चावल, आटा, आलू, तेल, दाल सब कुछ व्यवस्था किया है। बहुत अच्छा। और इस दुख के समय में जिस तरह से मिलन संघ क्लब गरीब आदमी के साथ खड़ा है, ये सचमुच प्रशंसा के पात्र है। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री का जो इमरजेंसी रिलीफ फंड है उसमें भी 30,000 रुपया दिया है। तो इसके लिए मैं मिलन संघ क्लब के जो भी मेंबर हैं उनको बहुत बहुत शाबाशी देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनको स्वस्थ रखें, जिससे कि और अच्छा काम ये लोग जिंदगी में करता। मुख्यमंत्री का जो संदेश है कि हेल्थ डिपार्टमेंट विभिन्न समय में जो निर्देश दे रहे हैं उन निर्देश को हम लोग पालन करें। जितना ज्यादा उस निर्देश का पालन करेंगे उतना हम लोग कोरोना से बच पाएंगे। कुछ तो दुष्ट व्यक्ति हर समाज में होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज दुष्ट व्यक्ति समाप्त हो गए, लेकिन एक प्रक्रिया के माध्यम से उनको भी ठीक सिस्टम में लाया जा सके, ये प्रयास किया। पांडेसर में अभी तक तो ऐसा कोई मामला नहीं है और पांडेसर कोरोना का कोई घटना अभी तक पांडेसर विधानसभा में कहीं भी नहीं है। पांडवेश्वर से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल जिला अस्पताल में 400 पीपीई किट दिया गया। आसनसोल जिला अस्पताल पुलिस और मीडिया कर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर दिया गया। दुर्गापुर के हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल ने मास्क और सैनिटाइजर प्रदान किया। आसनसोल के जिला अस्पताल में मंगलवार को 400 पीपीई किट वितरण किया गया और 1000 से ज्यादा मास्क और 100 से अधिक सैनिटाइजर दिया गया, जो कि दुर्गापुर हेल्थ वर्ल्ड की तरफ से दी गई है। इसके अलावा उन लोगों ने आसनसोल के पुलिस कमिश्नर को भी 1000 मास्क और 100 सैनिटाइजर दिया है और साथ ही साथ मीडिया कर्मी को भी 750 मास्क और 75 सैनिटाइजर दिया गया है। डॉक्टर अरुणाक्षु गांगुली का कहना है कि समाज में रहने के लिए कुछ सामाजिक दायित्व का पालन भी करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यह कार्य का शुरुआत किया है। इससे पहले हम लोगों ने दुर्गापुर में भी मास्क और सैनिटाइजर बांटा है, फिर आसनसोल में और अब वर्धमान में भी बांटा जाएगा। हेल्थ वर्ल्ड के डायरेक्टर मोहन शर्मा और डॉक्टर अरुण साहू गांगुली के तरफ से ये कार्य किया गया है। এটা প্রশাসনের জন্য আমরা কর্পোরেশনে পৌঁছে দিচ্ছি, পুলিশের জন্য আমরা পৌঁছে দিচ্ছি সিটি হেডকোয়ার্টার্সে, ওখান থেকে ওরা পাবেন। কারণ পুলিশ আর প্রশাসনের যে ভূমিকা এই যুদ্ধে, মানে এটা চিন্তা করা যায় না এইরকম ভূমিকা পুলিশ বা প্রশাসনের আমরা বিগত কত বছরে আমরা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এত সাংঘাতিক কাজ পুলিশ এবং প্রশাসনের তরফ থেকে হচ্ছে। তো তাদেরও আমরা অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু বিশেষ কাজে তারা এখানে আসতে পারেননি। তো আমরা এই স্যানিটাইজার এবং फेस मास्क আমরা কর্পোরেশনে আর সিটির ওখানে পৌঁছে। इस मौके पर उपस्थित थे रामकृष्ण मिशन के महाराज आनंद जी, इसके अलावा चीफ मेडिकल ऑफिसर देवाशीष हलदार और आसनसोल जिला अस्पताल के सुपर डॉक्टर निखिल चंद्र दास। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल रेल मंडल द्वारा डूरेंट कॉलोनी के एक घर को हेरिटेज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उस घर में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी की चिकित्सा चल रहा है। आसनसोल रेल मंडल डूरेंट कॉलोनी के एक घर को हेरिटेज के रूप में उपयोग कर रहा है। आसनसोल रेल मंडल द्वारा इस घर में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी चिकित्सा चल रहा है। इसकी जानकारी आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम सुमित सरकार ने दी और उन्होंने उस हेरिटेज का दौरा किया। डीआरएम ने कहा कि हम लोग यहाँ एक नई योजना करने जा रहे हैं। पहले तो ये बताना जरूरी है कि ये बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है, जिसको हम लोग सुंदरीकरण कर रहे हैं। यहाँ पर आयुर्वेदिक और साथ ही साथ होम्योपैथिक का चिकित्सा चल रहा है और इसी के ऊपर विभाग में इस घर के सेकंड फ्लोर में हम लोग योग और मेडिटेशन का कार्यशाला शुरू करेंगे, जिससे समस्त इलाका वासियों को लाभ मिलेगा। मंगलवार को इसी के पहल के लिए हम लोग निरीक्षण कर देखें कि कितना कार्य हमारा आगे बढ़ा है, जिससे समस्त रेल कर्मियों को
स्वस्थ रखने का फायदा मिलेगा। ऐसा है कि ये बिल्डिंग जो है काफ़ी पुराना है, हेरिटेज बिल्डिंग है, तो इसमें हम लोग ऑलरेडी एक डिस्पेंसरी चला रहे हैं। होम्योपैथी एज वेल एज आयुर्वेदिक का डॉक्टर्स बैठते हैं, तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे। और फर्स्ट फ्लोर में जो है हम लोग सब कोई मिल के डिसाइड किया है कि इसको एक योगा एंड मेडिटेशन सेंटर करेंगे फर्स्ट फ्लोर में, ताकि हम लोग का रेलवे स्टाफ या बाहर का भी स्टाफ आके थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।